بونجور يعطيكم العافية. حنكفي exercice نيميرو 13 أو حنبلش فيه من الأول مطرح ما صار رفقاتكم الأسبوع الماضي. نيميرو 13 بيعطينا فيكتور position soit R de T égale TI plus facteur T au carré plus 1J. Il demande de déterminer d'abord la position du mobile à t égale 0. Donc, remplaçons par t par sa valeur 0 dans le vecteur position. On obtient t, c'est 0, donc égale j. Donc, le mobile se trouve en un point M0 de coordonnées 0, 1 mètre dans le système international à cet instant. Partie B, il demande de déterminer la vitesse, le vecteur vitesse de ce mobile à n'importe quel instant. Donc, c'est la dérivée du vecteur position R de t. Donc, c'est R' de t. Donc, égale, dérivée de t, c'est 1, donc 1 fois i, plus la dérivée de t au carré, c'est 2t, dérivée de 1, 0. Donc, dérivée de t au carré plus 1, 2t, j. C'est dans le système international. Déterminons ou cherchons la vitesse, le module de la vitesse. بيلزمنا بعدين هلا مش طالبوا منا هو بس بيلزمنا بعدين. C'est racine carrée de Vx au carré, x de ce vecteur au carré, plus Vy au carré, y de ce vecteur au carré. Donc, égale racine carrée de 1 plus 4t au carré. Partie C, il demande de déterminer l'accélération totale. A totale égale la dérivée du vecteur vitesse égale la dérivée de 1 de i, yani 1, 0, plus la dérivée de 2t, c'est 2j. Dans le système international, donc comme valeur, la valeur de cette accélération, A totale égale 2 mètres sur seconde carré, car ce vecteur n'a pas d'abscisse, possède une ordonnée seulement. Partie D, il demande de déterminer le vecteur accélération tangentielle ou l'accélération tangentielle. Ben, c'est l'accélération tangentielle ou vecteur accélération tangentielle. On doit donc déterminer le vecteur. S'il demande la valeur de ce vecteur, on détermine seulement le module de vecteur tangentiel. Un tangentiel. Pour déterminer l'accélération tangentielle vecteur, on doit chercher d'abord la valeur de l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle égale la dérivée du module de la vitesse. Donc, c'est V'. Égale. Dérivée de cette valeur est 8t U' sur 2 radical U. طبعا بدنا نكون حافظين الدérivée 1 plus 4t au carré. Donc, A tangentiel qu'à valeur, A tangentiel valeur égale, on peut simplifier par 2 haut et bas, بيطلع عندي 4t sur, donc A tangentiel مش عم يكتب هون، A tangentiel رح نكتبها نرجع هون، A tangentiel égale 4t divisé par radical de 1 radical de 1 plus 4t au carré. Donc 4t sur radical 1 plus 4t au carré. Pour déterminer le vecteur accélération tangentielle, on doit trouver le vecteur position. Comment déterminer le vecteur position de ce mobile? Le vecteur unitaire, sorry. Le vecteur unitaire de ce... Le vecteur unitaire de A tangentiel.
le vecteur unitaire VU de la tangente n'est autre que la vitesse V vecteur divisée par le module de ce vecteur. Donc, égale I plus 2TJ, I plus 2TJ sur radical de 1 plus 4T au carré, اللي هي الموديل للفيتاس. هاي الU. طيب اتانجنسيال بس نرجع للاتانجنسيال نشوف قديش الفالور لها. جبنا اتانجنسيال شو كانت الاتانجنسيال؟ Tangentielle égale 4t valeur sur racine de 1 plus 4t au carré. Donc, 4t sur racine de 1 plus 4t au carré. A tangentielle égale A tangentielle. Valeur égale 4t sur racine carrée de 1 plus 4t au carré. Connaissant le module ou la mesure algébrique et le vecteur unitaire, on peut donc déterminer A tangentielle vecteur, يلي هي égale A tangentielle module fois le vecteur unitaire de la tangente. Donc, A tangentielle égale 4t divisé par radical 1 plus 4t au carré multiplié par le vecteur unitaire U. Donc, I plus 2tj divisé par radical 1 plus 4t au carré. بس بدنا نعمل calcul 4t fois I, donc 4ti plus 2t fois 4t, 8t au carré j. T au carré j. Divisé par radical fois radical بيبقى عندي تحت 1 plus 4t 1 plus 4t au carré. Donc sur 1 plus 4t au carré. فإذا صار معي A tangentielle هون كفيكتور طبعا لازم تكون فيكتور هون t au carré. C'est A tangentielle vecteur. هلا il demande de déterminer partie B la valeur ou le vecteur accélération normale. Connaissant A égale A normal plus A tangentielle vecteur, on peut directement trouver la valeur ou le vecteur accélération normale, يلي هو A total moins A tangentielle égale A total, c'est 2J, déjà déterminé, moins A tangentielle, هي A tangentielle, هي 4T I plus 8T au carré J sur 1 plus 4T au carré. Alors, A normal vecteur égale
عندي dénominateur commun 1 plus 4t au carré. ناخد هون dénominateur commun 1 plus 4t au carré. فوق شو عندي 1 fois 2j يعني 2j plus 4 fois 2 8t au carré moins 8t au carré j بتروح بيبقى عندي فإذا بنحط الاي بالأول moins 4t i moins 4ti plus 2j plus 2j. هاي الآ نورمال كفيكتور. هلا نقدر نجيبها بطريقة تانية، بنقدر فينا نجيب الآ بطريقة تانية. نقدر نجيب الموديل للفيكتور أول شيء دوزيام ميثود. إذا بدنا نشتغل على دوزيام ميثود بنجيب بالأول الآ نورمال من طريقة آ أو كاري آ نورمال أو كاري بلس آ تانجنسيال أو كاري إيجال آ أو كاري. نحن بنعرف الآ تانجنسيال الفالور لإلها هي هون، هذا الفالور للآ تانجنسيال. بنعرف الآ توتال هي 2 جي يعني 2 الموديل لإلها، بنجيب آ نورمال كفالور. هلا الآ نورمال معنا إياها كفالور، معي الفيكتور يونيتير للتانجنت يلي هو هيدا اللي فوق معي إياه، بقدر استنتج منه الفيكتور نورمال. الفيكتور نورمال عنده كومبوزونت، بما انه اي بلس 2 جي 2 تي جي هو فيكتور يونيتير للتانجنت، فاذا النورمال عليه حيكون عنده موان 2 اي موان 2 تي اي بلس جي سور راديكال اللي يبقى الفالور له 1 راديكال 1 بلس 4 تي او كاري. هيدا الفيكتور ان هو عباره عن فيكتور عنده موديل 1 وهو بيربونديكولار على الفيكتور يونيتير لتانجنت، لانه البرودوي سكالار لهم زيرو. فبجيب هيدا الفيكتور هي جبناه هلا، والموديل للآ نورمال بجيبها من خلال هاي الريلاسيون. بقدر ساعتها جيب قد ايه قيمه قد ايه الفيكتور، اضربهم ببعضهم بيطلع عندي الفيكتور آ نورمال. هلا اخر سؤال طالب مني ريون دو كوربور. Comment déterminer le rayon de courbure? Le partie E, rayon de courbure, E, on a la formule A normal égale V au carré sur le rayon. Alors, il demande la valeur du rayon de courbure à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0, à l'instant t égale 0, on a V égale racine carrée de 1 plus 4t au carré. هذا الفالور له 1 plus 4t au carré. يعني بيطلع عندي V0 إذا بدي أحسبها t égale 0 égale 1 متر sur seconde. عندي الآ نورمال كمان بدي أعمل لها كالكول. آ نورمال هي قلنا الديريفي أو معنى إياها كفيكتور بنجيبها كفالور. هي عبارة عن راسين كاري دو A تانجنسيال، أو بنجيب A x au carré A normal x au carré plus A normal y au carré، أو بنجيب الA normal كفيكتور A t égale 0 يعني A normal 0 égale. خلينا نشوف شو هي هاي الA normal من اللي قبلها. عندي الآ نورمال هي موان 4 تي اي بلس 2 جي على 1 بلس 4 تي او كاري، يعني هي عبارة عن 2 جي سور 1 يعني 2 جي سور 1 2 جي سور 1. فإذا آ نورمال إيجال 2 جي سور 1 وبنكفي من هون آ نورمال إيجال 2 جي، يعني صارت آ نورمال إيجال 2 جي. يعني الموديل لها الآ نورمال 0 إيجال كفالور 2 متر سور سكوند كاري. معي الآ نورمال، فإذا بقدر جيب قد ايه هون كأنه جبناها هيك بهالطريقة هيدي 2 متر سور سكوند كاري. Donc, rayon égale V carré sur A normal
AT égale 0, AT égale 0, AT égale 0. V0 بدو AT égale 0. V0 au carré c'est 1. Sur 1 au carré c'est 1. Sur A normal c'est 2 égale à 0,5 mètres. C'est le rayon de courbure. يعطيكم العافية وموفقين.